Lagi direkam tuh apa sih? Iya, direkam. Ayo dong, Lagi makan. No, ayo ngambil. Ini gue Henry ya. Berdua aja deh besok ya. Boleh pegang sebentar ya. Halo, kecil dah. Kita orang lama. Orang lama sih. Oh, bukan main lah. Ya, kopi punya sarung apa? Ini ada di bawah. Okay, can you put it in the mail? If you want to me, I can do it. Okay, thank you. Silakan kembali ke kursi masing-masing, kita akan segera memulai. Oke. Mari kita membuka kitab Yosua pasal 2. Please turn your Bible to the book of Joshua chapter 2. Kita membaca kitab Yosua pasal 2. Joshua chapter 2. Mari kita baca bersama-sama ayat 19 sampai ayat 24. Let's read together verse 19 to verse 24. 1, 2, 3. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah, dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmisi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua,
Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, kami berterima kasih diberikan kesempatan yang begitu indah untuk membaca firman-Mu dan mendengarkan perintah-perintah-Mu. We thank you, Heavenly Father, for this wonderful opportunity that you have given us, for us to read your word and to also hear what you have to say to us. Kami berdoa, buatlah kami mengerti. So we pray, Father, help us understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Saudara, kita ini masih di buku Yosua, di bagian di mana kita ini sudah baca ya, Rahab menolong kedua mata-mata Israel. As you remember, we are still in the book of Joshua and we are studying about Rahab, how he helped the two spies. Mari sekarang kita melihat dengan lebih saksama. Let's delve into this. Kita hanya dapat menolong orang bila orang itu mau ditolong. Betul. Tambahkan kata ditolong. We can only help those who want to be helped. Kita hanya dapat menawarkan, tapi tidak bisa memaksa. Betul. Tambahkan kata memaksa orang untuk menerima pertolongan. So we can only offer to help. We cannot force somebody to accept our offer. Itulah yang disampaikan kepada kedua mata-mata itu kepada Rahab. And that's what these two spies say to Rahab. Mereka tidak bisa menjamin keselamatan anggota keluarganya yang menolak untuk tinggal di rumah Rahab. They say that they cannot guarantee the safety of the family members of Rahab who refuse to stay at her place. Mereka tahu bahwa Rahab hanya dapat menawarkan, tetapi tidak bisa memaksa mereka untuk tinggal di rumahnya. They know that Rahab can only offer, to her family members to stay at her house, but she cannot force them to stay at her house. Dan Rahab pun sadar bahwa belum tentu semua kerabatnya akan percaya. Tambahkan kata percaya. Pada perkataannya bahwa Tuhan Allah sudah menyerahkan Yeriko kepada Israel. Only one left. No more. Thank you. Dan and Rahab also is aware of the fact that not everybody in her family will believe in what the Lord God has said to her and to these two spies, and what these two spies have said to her, that God will take over, that God will surrender Jericho to Israel. Sama seperti Nuh, tidak banyak orang yang percaya bahwa Tuhan akan menurunkan hujan dan menenggelamkan tempat tinggal mereka. Just like Noah, there were not too many people who believe that the Lord God will send the rain and drown them. Nah, jadi saudara, ini yang kita mau mengerti ya. Mari kita sambung. Tuhan tidak memaksa kita untuk menerima keselamatannya. Ia bisa, tetapi ia tidak mau. Tambahkan kata mau. So this is something that we need to keep in mind. God will not force us to receive His salvation. He can force us, but He will not. Keselamatannya berisikan kasih dan mengharapkan kasih. Paksaan tidak menghasilkan kasih. Itu sebab Tuhan tidak memaksakan keselamatannya kepada kita. You see, His salvation contains love and expects love. If it is forced, it will not
produce love. And that is why God never forces His salvation to us. Jadi kita mesti mengerti ya, kenapa kok Tuhan tidak mengharuskan, memaksa orang menerima keselamatannya. Sebab keselamatannya berisikan kasih dan mengharapkan kasih. Dan kasih tidak bisa dipaksakan. So yeah, we need to remember this. God could force us, but He does not force us. Because salvation is love. It's an act of love. And it expects love. Once it is forced upon, it will not be love anymore. Ya. Namun ini yang kita juga mau ingat. But this is something that we also need to keep in mind. Tuhan tidak cepat menyerah. Ia akan terus berusaha memanggil kita dan menawarkan keselamatannya. But God does not give up. He will continue to call us. And He will continue to offer His salvation to us. Jadi jangan kita ini berkata, aduh berarti orang yang kita doakan udah dah pasti tidak akan Tuhan selamatkan karena dia terus menolak. Ya, so do not give up and do not despair by saying, well, God will not save this person whom I care about because, yeah, He has always said no, so I'm sure God has given up. Saudara, Tuhan tidak menyerah. God does not give up easily. Tanpa kita ketahui, Tuhan terus bekerja. Unbeknownst to us, even though we cannot see it, God always works behind the scene. Dia terus memanggil. Dia tidak pernah berhenti. Dengan pelbagai cara. Ya, in so many ways, He continues to call. He continues to offer His salvation to us. Namun, nah ini juga penting kita ketahui. But, yeah, this is something that we also need to know. Suatu saat Ia akan berhenti. Dia akan menunggu kita menjawabnya. But there come a time in which He will stop. Because He wants to wait for our answer. Jadi ada waktu-waktu Dia akan berhenti, saudara. Ya, maka saya pernah mendengar seorang pendeta berkhotbah, takutlah sewaktu Tuhan diam. Jangan takut sewaktu Tuhan marah. Once I heard this sermon, the pastor said this, be afraid when God is silent. Do not be afraid when God is angry. Kenapa, saudara? Waktu Tuhan marah, berarti Tuhan masih memanggil. You see, when God is angry, it means God is still calling us. Waktu Tuhan diam, berarti Dia sudah berhenti memanggil kita. But when He's silent, it means He has stopped calling us. Maka kita tidak bisa memang menyia-nyiakan. Yeah, we cannot take His offer of salvation, His calling for granted. Sambung. Barang siapa memutuskan untuk tinggal dalam rumahnya, ia akan diselamatkan. Tambahkan kata diselamatkan. Barang siapa memutuskan untuk keluar, ia tidak terselamatkan. So whoever decides to stay in the house of God, will be safe. But whoever decides not to go into the house of the Lord, or to in fact to get out of the house, will not be safe. Jadi saudara, kita bisa memang umpamakan rumah Rahab ini sebagai rumah keselamatan. So we can think of Rahab's house
as the house of salvation. God's salvation. Literally, benar-benar. Ya, kalau orang masuk, tinggal di rumahnya akan diselamatkan. So whoever wants to come in and stay in the house of Rahab will be safe. But whoever refuses to stay or to go inside the house of Rahab will not be safe. Ya. Oke, kita sambung lagi. Let's continue. Begitu tiba kembali di perkemahan Israel, kedua mata-mata itu langsung berkata kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar, tambahkan kata gemetar, menghadapi kita. Once they arrived at the campsite, these two spies said this to Joshua, God has given us this land. In fact, the inhabitants of this land are all shivering, afraid, terrified to us or at us. Mohon perhatikan, mereka tidak lagi memberi laporan kekuatan dan kelemahan musuh dan memberi saran apa yang mesti dan tidak boleh dilakukan. Please take a note. They do not give report of the strengths of the enemy, the weaknesses of the enemies. And they did not give suggestion as to what to do or what not to do. Bukankah seharusnya ini yang mereka laporkan? Mereka mata-mata dikirim untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan musuh, ya kan? They are spies. They were sent out to actually discover the weaknesses and the strengths of their enemies. But they do not even say that. They do not even give that report to Joshua. Apa yang mereka katakan? Mereka menyampaikan berita kemenangan. Tambahkan kata kemenangan. Bahwa Tuhan bukan akan, melainkan telah menyerahkan seluruh negeri ini. What they say to Joshua is the news of victory. That God has given this land to them. Not that God will give this land to them. God has given this land to them. Begitu pastinya mereka, sampai-sampai mereka tidak menceritakan betapa tebalnya tembok Yeriko. Tambahkan kata tebalnya. You see, they are so sure of their victory that they do not even tell Joshua how thick the wall of Jericho is. Saudara, seharusnya itu yang mereka laporkan, ya kan? That is something that they should have reported to Joshua. Karena ini nanti yang akan harus diperhitungkan oleh Joshua bagaimana bisa menembus tembok ini. So they should have told Joshua how thick this wall is, so that Joshua can prepare his soldiers to penetrate this wall. Tapi itu tidak mereka laporkan. Kita dapat bayangkan betapa tebalnya tembok Yeriko sebab orang bukan satu melainkan satu keluarga. Tambahkan kata keluarga. Dapat membangun rumah di dalam tembok itu dan tinggal di sana. We can only imagine how thick that wall is, because it's not only one person, but one family can actually build a house and live in that wall. Siapapun dan apapun tidak akan sanggup menembus tembok setebal itu. Tambahkan kata menembus. Whoever and whatever can never penetrate that wall.
Saudara, sebetulnya kita tidak tahu dengan pasti seperti apa tembok itu, ya. To be truthful, we do not know how it looks, ya, the wall. Jadi ada dua pendapat. There are actually two views. Yang pertama adalah tembok ini sebetulnya dua tembok yang paralel. Kemudian ada kolom-kolomnya. Nah, di dalam itu tuh orang bisa tinggal. Ya. So the one view is there are actually two parallel walls. Thick but two parallel walls. And there are actually columns perpendicular to these walls. And people live in these columns. Pertama. Yang kedua adalah tembok ini memang begitu tebal sehingga di dalamnya ada orang-orang yang bisa tinggal. Ya. And the second view is it's just the wall. So thick, so big that they make rooms for people to live in that wall. Yang mana kita tidak tahu. Tapi yang penting adalah kita tahu tembok itu memang luar biasa tebalnya. But what we know is that the wall is just so thick. Saudara, coba stop dulu. Kenapa kok mereka tidak memberi laporan tentang berapa tebalnya tembok itu? Can you guess why these two spies did not tell Joshua how thick the wall was? Karena mereka sudah excited tentang kemenangan. Bagus, mereka sudah tahu mereka akan menang because they know the victory has been guaranteed. Tapi yang kedua, saudara. Takut tebel. Apa? Takut tebel. Apa? Jadi nggak bisa serbu. Laporan itu dia gitu. Oke. Jadi takut. Jadi takut. Oke. Begini saudara, kalau saya jadi mereka, ya, saya tidak akan laporkan juga karena memang secara manusiawi tidak mungkin ditembus. Percuma dibicarakan bagaimana menembusnya karena tidak bisa ditembus. If I were one of the two spies, perhaps I would not elaborate on how thick the wall is because it's useless. It's impossible to penetrate. Jadi saudara, inilah yang kadang-kadang kita hadapi dalam hidup ini. And this is sometimes what we experience in life, ya. Yaitu saudara, kita ini tahu jalan manusia sudah tertutup. Sometimes this is what we face in life. We know that humanly speaking, there is no other way. All doors are closed. Nah, di titik itu saudara, kita hanya bisa benar-benar 100% bersandar pada Tuhan. And that will be the time in which we can and we should surrender completely and totally to God. Karena benar-benar kita tahu sudah tidak ada lagi jalan. Because we know there's no other way. Kami mempunyai rekan di sekolah Alkitab yang sudah didiagnosis menderita kanker, sudah stadium keempat, sudah sampai ke tulang belakang, sudah sampai ke otak. Yeah, we have a colleague in the Bible school who's been diagnosed with stage 4 lung cancer. Sudah bertahun-tahun, ya. It's been 2 years. This is his third year. Saudara, sudah berkali-kali dia masuk ke rumah sakit, sudah hampir sepertinya tidak bisa bertahan hidup. Ya, he had been admitted to the hospital a few times, and we thought that, well, there will be no more hope. Tapi saudara, setiap kali dia masuk ke rumah sakit dalam kondisi yang sudah begitu parah, dia keluar sehat lagi. But what happened was every time he was admitted, yes, he had to stay there for a week, for 2 weeks, for 3 weeks. And he was at his weakest condition. But then every time he would bounce back, when he's discharged, he's healthy again. Belum lama ini putranya menikah dan kami diberikan fotonya, kami melihat fotonya.
dia sudah begitu sehat. Ya, not long ago, his son just got married and somebody shared the picture to us and we saw his face. He's so healthy. Ya, sebelumnya memang sudah tidak ada rambut, sekarang rambutnya sudah bertumbuh dengan lebat lagi, hitam lagi. Ya, for the longest time he had no more hair. He's experienced hair loss from chemo and everything else. But now the hair came back, grew back, and he looks so well, so healthy. Jadi itu saudara-saudara. Kadang bukannya kita tidak mau ngomongin lagi penyakit kita, persoalan kita, karena memang secara manusia tidak ada jalan. Kita hanya tahu semua di tangan Tuhan. Dan kalau Tuhan kehendaki, tidak ada yang mustahil. So sometimes it's not like we don't want to talk about our problems. Well, we don't mind talking about our problems, but we know it's not going to go anywhere. It's useless. Because humanly speaking, it is useless. But we know there is nothing impossible to God. And He can make a way when there is no way. Always. Jadi saya bisa mengerti kenapa ini dua mata-mata enggak ngomongin tentang temboknya, tebalnya seperti apa. Enggak loh. So I can understand why these two spies don't even mention about the wall. Saudara, ingat ya bedanya mereka dan 40 tahun sebelumnya. Now you can remember the difference between them, these two spies, and what happened 40 years ago. Ingat saudara, yang terjadi 40 tahun yang lalu, mata-mata itu menceritakan, memfokuskan pada apa? Raksasa-raksasa. 40 years before, these spies talk about the giants in the land. But 40 years later, these spies don't even mention this gigantic wall. No more. Iman. Ya, mari kita sambung. Let's continue. Kedua, mata-mata itu tidak memfokuskan perhatian mereka pada seberapa tebalnya tembok Yeriko, melainkan pada seberapa tipisnya keberanian orang Yeriko. Tambahkan kata tipisnya. You see, these two spies no longer fix their eyes on how thick this wall is. But they only focus on how thin the courage of the inhabitants of Jericho. Kenyataan bahwa mereka yang tinggal di balik tembok setebal itu bisa begitu ketakutan, cukup bagi mereka untuk menyimpulkan bahwa semua ini adalah pekerjaan Tuhan. Tambahkan kata pekerjaan. The fact that people who live inside this wall, this thick wall, can become so terrified is enough to them to conclude that this is the work of God. Ya, Ia telah menciutkan nyali mereka. God has shrunk their courage. Bila Tuhan sudah menciutkan nyali mereka, berarti Tuhan telah bekerja dan tinggal masalah waktu tembok itu akan runtuh. So if God has shrunk their spirit, their courage, that means God has worked. And just a matter of time before this wall will tumble down. Walau mereka tidak tahu bagaimana caranya mereka akan dapat menembus tembok itu, karena memang Tuhan baru menyatakan rencananya kemudian ya. Mereka percaya bahwa itu akan terjadi. You see, even though they have no clue how they can penetrate this wall, because God has not revealed it to them. He will reveal it, but later. But what's important is that they already believe it will happen. Ya, kadang kita pun menghadapi tembok setebal tembok Yeriko.
At times, we face the Jericho's wall, a very thick wall. Nah, tugas kita bukanlah mencari tahu bagaimana kita dapat menembusnya. Tugas kita adalah percaya, betul. Tambahkan kata percaya bahwa Tuhan dapat menembusnya. Our job is not to find out how we can penetrate that wall. Our job is just to believe that God can, that He can penetrate it. Saudara, kita mesti benar-benar menghargai perubahan mereka ya, iman yang udah bertumbuh begitu tebalnya. We really have to appreciate their faith. Ya, once again ya, contrast this faith with 40 years ago, like night and day. So different, so strong their faith today. Saudara, waktu mereka berkata Tuhan telah menyerahkan tanah ini kepada kita, Tuhan belum beritahu loh apa yang dia akan lakukan dengan tembok ini. Keep in mind, when they say God has given us this land, God has not told them how He will destroy this wall. Saudara, kalau baca nanti ya, kita akan pelajari, setelah itu baru Tuhan suruh Yosua ya kelilingi tembok ini ya pakai air apa tuh container. Itu belakangan, saudara. God will tell them later, but at the time when they said to Joshua, God has given us this land, God has not told them how He would do it. Maka saudara, apapun yang kita hadapi ya, benar-benar loh, nggak perlu cari tahu bagaimana. Ya, whatever it is that we must face, and we want to know how we can get through this, how we will do it. No, there's no need for it. We cannot think about it. But God has already had a plan. He has a way. So just trust Him. Just trust Him. Ya, jangan perlu tahu bagaimana nih ya, detailnya apa-apa. Enggak. Maka saudara, kita bisa simpulkan ya, di dalam dunia orang yang paling berbahagia adalah orang yang beriman. Di dalam dunia, orang yang paling berbahagia adalah orang yang beriman. The happiest person is those who have faith. That's all. Nggak pusing, nggak mikirin detailnya, bagaimananya, enggak. Percaya Tuhan akan menolong. Udah cukup. Ya. Let's continue and conclude. Tuhan tahu bahwa kita sulit percaya. Itu sebab Ia menyodorkan bukti agar kita kuat beriman. Tambahkan kata beriman. God knows that it is difficult to trust Him. That is why He helps us in our unbelief by giving us proof so we can have faith in Him. Ketakutan orang Yeriko menjadi bukti bahwa Tuhan tengah bekerja dan akan menggenapi rencananya. Jadi kita ngerti kenapa dua mata-mata ini kok begitu beriman. Buktinya sudah ada. Orang Yeriko pada ketakutan. Ya. The fear, the terror that the people in Jericho are experiencing is a solid proof that God is working and that God is going to fulfill His plan. Sewaktu mendengar perkataan kedua mata-mata itu, iman Yosua dan iman semua umat Israel dipertebal, setebal tembok Yeriko. When they hear what these two spies tell them, Joshua's faith and the faith of all Israel
are thickened, as thick as the wall of Jericho. Nah, itulah yang Tuhan lakukan, and that's what God does. Dia tidak menghilangkan, tambahkan kata menghilangkan, tembok tebal di hadapan kita, tetapi ia akan mempertebal iman kita sehingga menjadi setebal persoalan yang kita hadapi. You see, He does not get rid of the thick wall that we are facing, but He will thicken our faith, so thick, as thick of the wall of Jericho, that we can face whatever problem that we are facing. Dengan tembok iman setebal itu, persoalan setebal apapun dapat kita tembus. With that thick of a faith, we can face whatever problem, how thick the problem is. Maunya kita adalah Tuhan tidak menghadirkan persoalan setebal tembok Jericho, ya kan? What we want is God does not present to us a problem as thick as the wall of Jericho. Maunya kita, persoalan yang Tuhan berikan kepada kita setebal tembok di California. Tipis sekali. What we want is God to just present to us problem as thick of the wall in California. Very, very, very light and thin. Nah, tidak loh saudara. Tidak. Dia akan hadirkan persoalan setebal tembok Jericho. But that's not what He does. From time to time, He will present to us problems as thick as the wall of Jericho. Tapi Dia mau supaya iman kita menjadi setebal tembok itu. Because what He wants is that our faith will be as thick as the wall of Jericho, the problem that we are facing. Mari kita sudahi, let's conclude. Ada satu hal menarik di sini. Mereka yang tinggal di balik tembok tebal justru ketakutan. Tambahkan kata ketakutan. Sedang mereka yang tinggal di luar tembok malah berani. Tambahkan kata berani. They who live inside the wall are terrified. But they who live outside the wall are brave. Isn't it interesting? Mereka ketakutan sebab mereka sadar tembok setebal apapun tidak dapat melindungi mereka dari tangan Tuhan. Tambahkan kata Tuhan, betul ya. They are terrified because suddenly they realize it doesn't matter how thick the wall is, it cannot protect them from the hands of God. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Yaitu ini, saudara. Kalau kita mau jujur, kita ini semua punya proyek. Dan proyek kita dalam hidup adalah apa kalau kita mau jujur? Ya. Kita ini punya proyek dalam hidup satu, yaitu apa? Kita ini seperti orang Jericho, mau membangun tembok setebal Jericho. If we are honest to ourselves, I think we have to admit the fact that we are no different from the people of Jericho. We all want to build walls as thick as the wall of Jericho. Kita mau lebih aman lagi, lebih aman lagi, lebih aman lagi, lebih aman lagi. That's what we want, right? We want to be safer and safer and safer. We want to have layer and layer of security.
Tapi saudara, kita belajar, justru yang temboknya tebel itu yang ketakutan. But now we learn, those with thick walls are the fearful ones. Ngerti nggak yang saya maksud? Saya temukan saudara, orang yang paling banyak duit, paling banyak ketakutannya. I'm telling you the truth. People who have the most money, have so much money, are the most fearful. Are the most fearful. Orang yang justru sedikit tapi cukup setiap hari karena Tuhan sediakan, justru tidak banyak ketakutan. But those who have enough, because they know God provides for them on a daily basis, they have no fear. Dah, stop.